What's up mga badi? For today's video no kay padulong na may mga on ang atong oras karong orasa alas 4 sa hapon. Kining closing tabade ang atong panihapon diri yung matarbaw ta diri sa mall. Alas 4 na siya. Silbi kung sa kuan ra na siya pang snack nya kining amo panihapon na kay alas 9 man ni out na pag-abot man diri sa restaurant now. Shout out ko sa tindera og ilang restaurant nga astang pagalami sa Twin Bay restaurant og pinatakos yung tagsudan dira nga humba pagkahuman og takos mga bade di na to na dugay tayo ato na sugdan og kaon diri kay hasta namang pagpagatuma tanawa klaro magana gutom na kay napay hungat hasta pagaraku nawa sa restoryahan ra dili pud pakansin akong duha ka kauban diri mga bade pasimuaw po sa gila kay hasta namang kuno paggatuma nya pagkahuman og kaon mga bade diretso mi sa babaw kay akong sa kauban ko og cellphone ukang screen nga mo tong iyang ipailisan mga bade nya thank you for watching and God bless everyone.